हांव रोविना सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत करता। आज एक स्पेशल रेसिपी तुमचे मुखार ती जावन आसा आनास, नोलकोल आनी खुब्याचे मांस घालून सुक्का कशें करचें म्हणून तुमकां हांव दाखयतां। हे सुक्का रांदूंक हांव रोविनास चिकन सुक्का मसाला यूज केला। तर विग्गी इंग्रेडियंट्स पळया आनी रांदूंक स्टार्ट करया। तरनो नोलकोल, पायनॅपल, टोमॅटो, खुब्यांचे मांस काडून दवरलां आनी तशेंच रोविना मसाला आनी आमच्या कुजनात असले सिंपल इंग्रेडियंट्स काडून आज हांव तुमकां एक विशेष तुमी येदोळ आयकनातली एक रेसिपी करून दाखयतां। एका तोपलांत 3 मेजाकुल्यार तूप वा तेल घालून वा दोन्ही तुमी मिश्रण करनी काडून घेवयेत। खुब्याचे मांस आनी आनास दोन्ही गरमी जाल्ल्यान तूप घाल्यार भोव बरें। तेल तापतस 2 कोसोर केल्लो पियावो, एक सगळे लसण, इल्लेशें आलें आनी मिरसांग एक 2 मिरसांगी घाल्यार पावता आनी तशेंच 2 तांडा करबेव पानां घालून बरें करून बावया। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे व्हिडिओसाचे नोटिफिकेशन दाखयता। आतां पियाव बरो बावून आयिल्ल्यान हांवें ताका कोसोर करून दवरले। 2 ल्हानशे टोमॅटो घाले, तशेंच तरनो नोलकोल ताची कात काडून बारीक शिंदून घाला। उपरांत एक कोसोर केल्ले पायनॅपल घाला। हे चड उकडून मस्त मोव जायनासो, जस्ट उकडल्यार पावता। नोलकोल आनी पायनॅपल उकडून येताना ताका 2 टीस्पून रोविनास चिकन सुक्का मसाला आनी खुब्याचे मांस काडून दवरले ते घालून मिश्रण करा। तुमकां रोविनास चिकन सुक्का मसाला नातल्यार तुमच्या घरांनी या कुजनांनी आसचे खंयचोय मसालो पिठो ताका घाला। रुचीक मीठ घालून बरें करून भरसून इल्लो वेळ शिजोवंक सोडा। तुमकां रोविनास मसाला ट्राय करूंक जाय जाल्यार ताजे लिंक हांव तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालतां, थंय तावन तुमी ऑनलायन परचेज करयेत। बरें करून शिजल्या उपरांत इल्लोसो नाल्ल घालून बरें करून भरसून परत 2 मिनिटां मिसर शिजोवन गॅस तुमी ऑफ करयेत। गॅस ऑफ करचे पयलें ताका इल्लेशें कोसोर करून दवरलो कणपीर भाजयेचो पालो घालून तेंय तुमी मिश्रण करचें। ही रेसिपी हांवें फर्स्ट ट्राय केल्ली आगापे कायकिंग पिकनिक स्पॉटाक गेल्ल्या वेळार। थंयसर रिचर्ड आनी जेन मचादोन हे आमकां रांदून दिल्लें। मस्त टेस्टी आनी डिलिशियस। तुमी ही ट्राय करून पळया। हो व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं।